नमस्कार ओडिया न्यूज एडिटोरियल को आपण मानक स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आज आम आलोचना करिया कौटिल्य राष्ट्रनीति आर्टिकल टी। आधुनिक जुगरे प्लाटों दि रिपब्लिक ग्रंथ परी कौटिल्य अर्थशास्त्र अत्यंत प्रासंगिक। कौटिल्य पूर्वर भारत राजनीति शास्त्र परंपरा मध्य अति प्राचीन। बृहस्पति, बाहुदंतीपुत्र इंद्र, पिशुन नारद, पराशर भरद्वाज द्रोण, विशालाक्ष कौणपदंत भीष्म, बातव्याधि श्रीकृष्ण मंत्री उद्धव और व्यास इत्यादि शताधिक राजनीतिक शास्त्र ग्रंथ एवं प्राय विलुप्त किंबा पोथी आकार केउठी सड़ुचंती। तेणु ग्रीसर दुखांत नाटक परंपरा ठू आम नाटक परंपरा जेपरी सहस्र वर्ष प्राचीन सेहीपरि पाश्चात्य राष्ट्रशास्त्र परंपरा ठू आमर अर्थशास्त्र परंपरा मध्य सहस्र वर्ष प्राचीन। कौटिल्य मतरे अर्थ शब्दर अर्थ होची मनुष्यवती भूमि अर्थात मनीष मैंने बसवास करुवा एक निर्दिष्ट सीमारेखा थिबा भूमि। कौटिल्य यही चिंतन को प्राचीन भारतीय राजनीति विशारद मानकठू ग्रहण करिसेंती। तेणु अर्थशास्त्र सहज अर्थ होची राष्ट्रशास्त्र बा राज्यशास्त्र अथवा राजनीति शास्त्र। यही एक उच्च शिक्षित वर्गरे एबे भी एक धारणा अच्छी जे प्राचीन भारत में राष्ट्र कल्पना नथिला। ऋग्वेदर राष्ट्र कल्पना को नहीं लेखकर एक दीर्घ प्रबंध पंजाबर विश्वेश्वरानंद पत्रिकार गत वर्ष प्रकाशित। अर्थशास्त्र रे कौटिल्य राष्ट्र शब्द को बारंबार व्यवहार करिसेंती। प्रथम अधिकरणर इंद्रियजय प्रकरण रे अनैतिक और इंद्रभोगर लिप्त राजनेता माने बंधुवर्ग और राष्ट्र सहित नष्ट हो जाती बोली से कहउचंती। सबंधु राष्ट्र बा राजनो विनय सो रजी तेन्द्रिया। कौटिल्य मतरे उभय विपद और संपद समय बुद्धि को समस्त उपकार पर अभिकृत रखा शासक और नेता मान खूब आवश्यक। केवल स्वार्थ दृष्टि रखिले नेता और जनता अवनतिर सम्मुखीन हुअन्ति। एही कारणरू सेमाने सबुला अनुकांक्षी बा परिष्कार विचार अभ्यास करुवा दरकार। यह द्वारा सेमानकर प्रज्ञा वाक्य और कार्य विचक्षणता सृष्टि हुए एवं सेमाने राज्य पई बहु उपकारी पदक्षेप नेबाक समर्थ होइथांती। आनुकीकी स्थापना प्रकरण में कौटिल्य नेता और शासक मान सरल भाव बुझाई आनुकीकी लोकस्य उपकाराते व्यसने अभ्युदय बुद्धि अवस्थापयति प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैशारद्य च करोति। पाश्चात्य विख्यात राजनीति दार्शनिक मैकियावेली कौटिल्य परी कुटिल थिले बोली कही सेठाकर चिंतक मैंने वस्तुत कौटिल्यर एक भूल प्रचार करिसेंती। कारण कौटिल्य राजनीति परिष्कार और स्वार्थ दृष्टिहीन विचार को महत्व देइछंती। उपरोक्त प्रकरण रे शेष रे एहाकु से सबु विद्यार दीप सबु कामर उपाय सबु धर्मर आश्रय बोली घोषणा करुछंती। तेणु नेताटीए जे जो राज्य कथा और लोकंकर वास्तव उन्नति कथा न भावी खाली निज पेट निज परिवार निज दल कथा भावी राजनीति करुथबो से जाए से कौटिल्य अनुकींगी नीति को लंघन करी निजर राज्यर अपूरणीय क्षति घटाई चलुथबो। शासक नेता और मंत्री माने एपरि किछि काम करिवेनी जहाद्वारा प्रजा माने निज निज विभागर काम प्रति उदासीन होइजिवे। आधुनिक जुगरे जातिर किछि महत्व रहिबा उचित नुहे। लोक माने समाज रे विभिन्न विभाग रे काम करती से सब विभाग को कौटिल्य धर्म बोली कहउचंती। ताकू ही आमे आधुनिक जाति बोली बुझी पारू। शासक नेता एपरि किछि भ्रांत सिद्धांतर प्रचार करेनि कि एपरि किछि निज स्वार्थ प्रणोदित कार्यक्रम हाथ को नेबेनि जहाँ लोक मानक निज निज विभागर कामरू निवृत्त कराइदेव। कौटिल्यर यही धर्म बा विभाग तत्व प्लाटोनीय न्याय तत्व सब बेस सामंजस्य रखे। प्लाटों का आदर्श राज्य रे दार्शनिक शासकगण जोध्रुवर्ग और कृषक ये तीन विभाग परिकल्पित। किए कहार विभाग लंघन कले ताको प्लाटोनीय न्यायर अवमानना बोली धराजिव। कौटिल्य किंतु खाली लंघन नुहे निज काम प्रति उदासीनता को मध्य एक बड़ अधर्म बोली कहउचंती। कारण यह फल राज्य नष्ट हो जाए। किंतु तांकर चिंतन आहुरी सूक्ष्म। से कहउचंती जे जदि एपरि उदासीनता सामूहिक धरणर तेबे यह पछरे शासक और नेता मानकर किछि स्वार्थ प्रणोदित कार्यक्रम अछि जहाँ फल लोके निज निज काम प्रति वितृष्ण त्रयी स्थापन
ପ୍ରକରଣରେ କୌଟିଲ୍ୟ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିବାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତସ୍ମାତ୍ ସ୍ୱଧର୍ମଂ ଭୂତାନାଂ ରାଜା ନ ବ୍ୟଭିଚାରାୟତେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜୟ ପ୍ରକରଣରେ କୌଟିଲ୍ୟ କାମ କ୍ରୋଧାଦି 6ଟି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାର କଠୋର ଉପଦେଶ ରାଜା ଓ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜର୍ଷି ପଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରଖିବା ଓ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାରୀ କରାଇ ନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଏପରି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବା ସମ୍ଭବ। ଐତିହାସିକ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବଳାତ୍କାର, ଧନ ଶୋଷଣ, ଦର୍ପ, ଜିଦ୍, ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ଶାସକ ବର୍ଗ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏପରିକି ଦେଶର ପତନ ହୋଇଥିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସଂଯମୀ ନେତାମାନେ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଉତ୍କର୍ଷ ଦେଇଥାଏ। ଶାସକ ଓ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବାକୁ କୌଟିଲ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଜ ବଂଶର କାମୀ ରାଜା ଦାଣ୍ଡକ୍ୟ ବଳାତ୍କାରୀ ହୋଇ ନିଜ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ତାଳଜଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନାଶ କଲେ। ରାଜା ଦମ୍ଭୋଦଭବ ପ୍ରଜାମତରେ ବିରୋଧୀ ନରନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଜନକ, ନାଭାଗ, ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ପରି ସଂଯମୀ ରାଜର୍ଷିମାନେ ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରି ଦେଶର ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ଘଟାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜର୍ଷି ବୃତ୍ତ ପ୍ରକରଣରେ କୌଟିଲ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଜ୍ଞାନୀ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସହଚର୍ଯ୍ୟରେ ନେତାମାନେ ନିଜର ପ୍ରଜ୍ଞା ଉଦ୍ରେକ କରାଇବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ବିନୟ ହେବେ। ନିଜ କାମରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବା ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଶାସକ ଓ ନେତାମାନେ ସୁଯୋଗ ଓ ପରିସର ଦେଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବେ। ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନ୍ୟର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପହରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅକାଳ ଶୟନ, ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟବହାର, ଉଦ୍ଧତ ବେଶଭୂଷା ଧାରଣ ତଥା ଅଧର୍ମ ଅନର୍ଥକାରୀ କାମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 5000 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କୌଟିଲ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଏସବୁ ଉପଦେଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ମନେ ହୁଏ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ରାଜର୍ଷି ତତ୍ତ୍ୱଟି ତାଙ୍କଠୁ ପୁରୁଣା ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତକଙ୍କଠୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଫିଲୋସୋଫର କିଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱଟି ତା'ର ଏକ ପ୍ରତିଛବି। ରାଜର୍ଷିମାନେ ସଂଯମୀ ହେବା କଥାଟିକୁ ପ୍ଲାଟୋ ବଡ଼ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ପରେ ତେବେ ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରକ୍ଷେପକ ଥିଲେ କୌଟିଲ୍ୟ। ବୃଦ୍ଧ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକରଣରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିନୋତ ରାଜ ହିଁ ପ୍ରଜାନାଂ ବିନୟ ରତ ଅନନ୍ୟାଂ ପଦମାଂ ଭୁକ୍ତେ ସର୍ବଭୂତ ହିତେ ରତ। ମନ୍ତ୍ରାଧିକାର ପ୍ରକରଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ପ୍ରଶାସନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ସହସ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଉଥିବା କଥା ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ସମନ୍ୱୟକୁ କୌଟିଲ୍ୟ ଜନମଙ୍ଗଳର ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।